नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम टेली क्लास रूम के आज के शुमारे में आप सभी का पूरे टेली क्लास रूम टीम की तरफ से इस्तकबाल है, खुशामदीद है। उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खुरम होंगे और ये दुआ है रब्बुल आलमीन से कि आने वाला वक्त आपके लिए खैर बरकत वाला वक्त हो, हमारे लिए और पूरी इंसानियत के लिए भी ये खैर बरकत वाला वक्त हो। आज के इस प्रोग्राम में मैं रहूंगा आपके साथ, आपका अपना मेजबान नियाज भट्ट और मेरे शरीक मेजबान रहेंगी हाया जावेद। नाज़रीन मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा आदाब। टेली क्लास रूम एक कोशिश है, एक ऐसी कोशिश है जिसमें हमारा ये मुद्दा व मकसद रहता है कि हम एजुकेशनल टेम्पर डेवलप करें सोसाइटी में। इस कोशिश को सरंजामी तक पहुंचाने के लिए, इसे कामयाब करने के लिए हम यहाँ कायम करते हैं, एक स्टूडियो में एक क्लासरूम का अहतमाम करते हैं। और उसके फौरन बाद नाज़रीन, अगर आप इस कोशिश में जुड़ना चाहते हैं और इस कोशिश को कामयाब करने की आप में भी चाहत है तो आप हमारे साथ जुड़े। हमारे फोन नंबर है 01942481813 और 01942481832, जहां पर आप अपनी आरा से हमें नवाज सकते हैं, या आज के टॉपिक के बारे में कोई सवाल हो या कोई खदशा हो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। बिसाइड्स दैट यू कैन ऑल्सो ईमेल अस ऑन अवर ईमेल ID ddktteleclassroom@gmail.com. Friends, Galileo Galilei was right when he said that the book of nature is written in the language of mathematics. जी. All the things in nature are come mathematically. Mathematics actually expresses the values which reflect the universe, including orderliness, balance, harmony, logic, and abstract beauty. In our day-to-day life, we come across different things with varying shapes and sizes, and to know their utilities, we often need to figure out their breadths, lengths, or areas. So in today's episode, we try to learn how to calculate the areas of solid figures. As said by Haya, the mathematics, the essence of the mathematics is to simplify the things. It's not to complicate things. It's only to simplify the complicated things. Let us simplify today's the area of the geometrical, or we can say the solid figures, and these things will be simplified to us by today's subject teacher गुलजार अहमद डार, lecturer girls higher secondary school मागाम। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में। And if you have any question regarding this program after the class, you can call us and your queries and questions will be answered rightly and precisely by our today's subject expert Abdul Rashid Zargar ex Zardio। आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम है आज के इस प्रोग्राम में जी। And of course, we're also delighted and glad to have with us all the students from a Government Girls Higher Secondary School, Magam. We're aware that you all must be definitely waiting for the lecture to start, but before we move on to that, let's take a short break. Let us try to simplify the area of the solid figures. It will be simplified by Mr. Gulzar Ahmad Dar Sahab. Sir, kindly start today's lecture. Thank you very much. Dear viewers, dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. आज जो हमने आपके लिए टॉपिक चूज किया है, जैसा कि नियाज साहब ने और हया जी ने कहा कि मैथमेटिक्स का एक ब्यूटीफुल टॉपिक चूज किया है, एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसा कि आप देखते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में हमें कहीं ना कहीं एरिया की जरूरत पड़ती है, चाहे हम स्टूडेंट हो, चाहे हम किसी भी बिजनेस से वाबस्ता हो, चाहे हम एक बहैसियत लेमैन हो, तो हमें एरिया की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। जैसे कि आपको किसी अपने कमरे की मैटिंग के लिए मैटिंग खरीदनी है, वहां पे भी आपको एरिया की जरूरत पड़ती है। आप अपने लिए कभी प्लॉट खरीदने जाते हैं तो प्लॉट खरीदते वक्त आपको किसी रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाना पड़ता है इसका एरिया निकालने के लिए, या किसी पटवारी के पास या रेवेन्यू ऑफिसर के पास जाते हैं इसका एरिया निकाल के दे। क्या हम खुद उस प्लॉट का एरिया नहीं निकाल सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। जो हमारे दिमाग में ये फोबिया है, ये हमारा काम नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सही तरीका नहीं है, ये सही बात नहीं है। हम छोटे छोटे ये जो चाहे जमीन का प्लॉट हो या मैटिंग हो या कोई भी ऐसा चीज हो जिसका एरिया हमें निकालना हो, हम आसानी से निकाल पाएंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता हमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस फिगर का या किस
ज्योमेट्रिकल शेप का एरिया हम कैसे निकालेंगे. आज हम यही सीखेंगे कि कैसे हम छोटे छोटे या बड़े बड़े ज्योमेट्रिकल फिगर्स का एरिया निकाल पाएंगे. ये हम सीखेंगे. क्या आप रेडी हैं? यस सर. ओके. इससे पहले कि हम सीखें कि कैसे हम एरिया निकाल पाते हैं, आपको मैं कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखाऊंगा. आपको वो आइडेंटिफाई करनी है कि ये हैं क्या. क्या आपने कभी ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप देखी है? यस सर. आप इसका नाम बताइए मुझे. रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में लेंथ भी होती है और रेक्टेंगल में ब्रेड्थ भी होती है या विड्थ भी होती है. ठीक है. तो अगर हम लेंथ को ब्रेड्थ के साथ इक्वल करें, जितनी लेंथ हम रखेंगे उतनी हम ब्रेड्थ को ही रखेंगे, तो उसको भी हम रेक्टेंगल ही कहते हैं. लेकिन दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल. उस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोलते हैं. गुड. आप पहले ही वाकिफ हैं स्क्वायर से, रेक्टेंगल से. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं. मैं आपको वो भी ज्योमेट्रिकल फिगर जो है वो आपको दिखाऊंगा. लेकिन पहले हम देखेंगे कि एरिया है क्या चीज. डेफिनेशन ऑफ एरिया पे हम अगर आप जाएंगे, आप में से किसी को पता है कि एरिया है क्या एक्चुअली? हाँ बताइए. एरिया मीन्स द स्पेस और द रीजन occupied by a figure yes, sir. or by a shape on a plane is called area. Yes, sir. But the formula used to find out the area of different geometrical figures varies. It may be pi r square in terms of circles. It may be length into terms of rectangular. It may be length square. It may be pi r l in case of cone. Let's try to find out what are different formula to find out the area of different geometrical figures. First of all, let me introduce area like this. जब हम बात करते हैं एरिया की, मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल यहां पे प्लॉट किया, रेक्टेंगल बनाया यहां पे. अगर हमें इसका एरिया निकालना हो, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है रेक्टेंगल ऑन दिस प्लेन, ऑन दिस बोर्ड, ये हम कैसे देख पाएंगे? देखिए, इसके लिए हमें एक यूनिट चाहिए जिसे हम एसआई यूनिट भी कहेंगे, या कोई ऐसी स्केल जैसे कि हम बाकी फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करते हैं डिफरेंट स्केल. टाइम हम मेजर करते हैं सेकंड, हम लेंथ मेजर करते हैं मीटर्स में या सेंटीमीटर्स में. सेम इज द केस विद एरिया. एरिया भी हम एक स्केल में एक यूनिट के तहत मेजर करते हैं. जैसा कि एक रेक्टेंगल है, मान लीजिए इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 एंड 6 है इसकी लेंथ. It may be 6 centimeter, it may be 6 meter, it may be 6 feet. और इसका अगर मैं लूं width या breadth 4 centimeters. What is its length? 4 centimeters. 6 centimeters. मैं यहां पे लिखता हूं 6 centimeters. What is its breadth? 4 centimeters. 4 centimeters. I divide this rectangle into small squares. Yes, sir. Whose length and breadth is equal to unit. Yes, sir. I will divide it like this. So I divided this rectangle into 4 into 6 small squares. So we can simply say its area is, or it has occupied the space equivalent to 24 small squares. 24 small squares. So we can simply conclude its area is 24 what? Square. If its length is centimeters, we can say 24 centimeters. If its length is in feet, we can say its area is 24 square feet. If its length is 1 meter, then we can say its area is 24 square meters. Very good. Now my question to you is, cannot we divide it into small rectangles? Like I have divided it into 24 squares. I can divide it further into 48 rectangles. Now my question to you is, what is wrong if I say its area is 48 rectangles? Am I right or wrong? Wrong. Come up with the answer. Don't hesitate to answer. Please come up.
Can I say its area is 48 rectangles? Am I right or wrong? Right. Then why don't I say generally its area is 48 rectangles? Why I only use its area is 48, 44, 24 squares? 24 squares. Let us say you have to divide it in squares whose length and breadth it's 1 unit. So it's equal, that's what the square. In case of rectangles, it's a different case. Okay, अगर आपके घर में कोई फ्लोर है, एक कमरा है, उसमें आप 20 टाइल्स लगाते हैं ऐसे, छोटे छोटे रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाते हैं. क्या हम नहीं कह सकते हैं इस कमरे का जिसमें हमने 24 रेक्टेंगुलर टाइल्स लगाए, क्या हम नहीं कह सकते उसका एरिया है 24 रेक्टेंगल्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. हम क्यों नहीं करते हैं यूज फिर? बट हम देखते हैं कि माइक आप हाथ में लीजिए, फिर आप बोलिए. स्क्वायर्स में जब हम लेते हैं ये आसान होता है, लेकिन जब हम रेक्टेंगल्स या यू सेड ट्रायंगल्स में लेंगे तो फिर थोड़ा सा हेक्टिक होता है उसमें लेना. उसमें जब हम स्क्वायर लेंगे उसकी लेंथ भी होती है, 1 यूनिट हम लेते हैं ना उसका. जब हम किसी भी एरिया को, मतलब यहाँ पर सर्कल है उसको भी हम करेंगे डिवाइड इनटू स्क्वायर्स, वो कन्वेंशनली होता है. बट हम इसको ट्रायंगल्स में भी कर सकते हैं. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. हम कह सकते हैं Yes, sir. its area is We 48 can. rectangles. हम कह सकते हैं its area is 24 squares or 48 squares. Yes, sir. हम कह सकते हैं its area is 24 circles or 48 triangles. But the most convenient method to represent the area is to represent it in terms of square. Yes, sir. The standard international unit Square. for an area, to represent an area, is to represent it in terms of square. Square, yes, sir. Is it clear? Yes, sir. Okay. Now, have you ever seen the figure like this? Yes, sir. What is the name of this figure? Circle. Circle. Actually, it is not the actual shape of the circle. When we define a circle, circle means the Yes, sir. curvature of the of circle. circle. Yes, sir. The circumference of the circle. Yes, only. sir. The interior of the circle, we name its interior as an interior of the circle. If we are supposed to find out the area of circle, before we proceed to find out the area of circle, we have concluded here the area of rectangle. To find out the area of rectangle is we just multiply the breadth with length. So we can conclude area of rectangle is length into breadth. Okay, what about the area of square? Length square. Okay, length square or breadth square? Yes, sir. Or side Side square? square. ठीक है? Now we come to another geometrical figure, that is circle. आपके दिमाग में है इस वक्त सर्कल कैसा होता है? Yes, sir. कोई एग्जाम्पल बताइए रियल लाइफ में एक सर्कल. Bangle. बैंगल, चूड़ी जो होती है, ठीक है? That is an example of a circle. लेकिन अगर हम एक बैंगल रखेंगे किसी टेबल पे, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगी उस टेबल पे, उसी का नाम हम कहते हैं एरिया of circle. Have you ever heard about the formula of area of circle? Yes, sir. Okay, what is the area of circle? What equal to? Pi r square. Pi r square. Okay. Area of circle is equal to pi r square. But have you ever derived it? No, sir. Let us derive it here. ठीक है? Okay. पहले आप मुझे बताइए, अगर हम pi r square बोलते हैं, what is pi? Constant value. It's a constant value given by Euclid. Yes, Okay, sir. what is r? Or radius. Okay. Now we try to find out the area of a circle. If we have a circle, now what is the procedure to find out the area of a circle? We just cut this circle into small strips. Yes. Small Strips. strips. I'll show you how. I have got a small circle and I will try to cut it into small strips. This is strip number first. Yes, sir. आप देख रहे हैं ना कैसे Yes, sir. प्रोसीजर क्या है? ठीक है, एक और स्ट्रिप में इसी सर्कल में से काटूंगा. मैं आपको बताऊंगा प्रोसीजर, यहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ए सर्कल. देखिए, एक सर्कल हम लेते हैं,
یہ ایکٹیویٹی آپ گھر پہ کیجئے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ایریا آف سرکل پائی آر اسکوائر کے برابر ہوتا ہے. ہم اس سرکل کو چھوٹے چھوٹے اسٹرپس میں کاٹیں گے, ایسے کاٹیں گے ہم. کوئی بندش نہیں ہے کہ کتنے اسٹرپس آپ بنائیں گے. جتنے زیادہ اسٹرپس آپ بنائیں گے اتنا زیادہ ایکوریٹ آپ کا ایریا آ جائے گا سرکل کا. ٹھیک ہے, تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سرکل کو ہم 12 پیسز میں کاٹیں. ٹھیک ہے, تو ایسے دیز آر دا 12 اسٹرپس. تو ایک سرکل کو ہم نے چھوٹے چھوٹے اسٹرپس میں کاٹا اور کتنے اسٹرپس بن گئے 12. آپ 16 میں بھی کاٹ سکتے ہیں, 20 میں بھی, 30 میں بھی, اور جتنے آپ باریک یہ جو اسٹرپس کاٹیں گے اتنا آپ ایگزیکٹ ریزلٹ نکال پائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو اسٹرپس ہیں, یہ میں نے جو چھوٹی چھوٹی اسٹرپس بنائی, اس کو ہم پیسٹ کریں گے ایک پلین پیپر پہ یا ایک پلین بورڈ پہ. میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے. یہ جو اسٹرپ نمبر 1 ہے اس کو میں ایسے پیسٹ کروں گا. دس از اسٹرپ نمبر 1. ٹھیک ہے, تو یہ جو دوسری اسٹرپ ہے اس کو میں ایسے الٹا پیسٹ کروں گا. از اٹ کلیئر؟ اوکے, دس از اسٹرپ نمبر 2, پھر 3, پھر 4, پھر 5, پھر 6, الٹا کر کے ایک سیدھا ایک الٹا. تو کتنے اسٹرپس آ گئے 1 2 3 4 5 6 7 8. تو کتنے اسٹرپس ہے ٹوٹل 12. دس از 9th, 10th, 11th and 12th. ٹھیک ہے, اوکے. میں نے زیادہ ایکسپلین میں آپ کو یہ سرکل جو ہے, سرکمفرنس جو ہے, اتنا نہیں بتایا کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایریا سالڈ فگرز ہے, ہمیں اس طرف بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ جانتے ہیں واٹ از ایریا, واٹ از دا سرکمفرنس آف اے سرکل اکول ٹو 2 pi r. گڈ 2 pi r. آپ پوچھیں گے کیسے؟ سمپل ہے. ایکچولی پائی از دا ریشو بٹوین سرکمفرنس اینڈ ڈائمیٹر. ٹھیک ہے, ڈائمیٹر از آلویز اکول ٹو ٹوائس آر. آئی کین رائٹ C by 2r is equal to pi, or C is equal to 2 pi. So this is the circumference of a circle. اب آپ دیکھیے یہ جو سٹرپس ہم نے کاٹی, یہ والا پورشن یہاں پہ آ گیا, یہ دوسری سٹرپ کا پورشن یہاں پہ آ گیا. تو ساری جو سرکمفرنس ہے اس کے 2 حصے آ گئے, 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ ایسے ہم نے پیسٹ کیا, تو دوسرا ہم نے ایسے پیسٹ کیا. ٹھیک ہے, اوکے. میں آپ کو سمجھاؤں گا کیونکہ ہوم ورک میں نے کیا ہے. جب ہم سرکل کو ایسے سٹرپس میں کاٹیں گے, چھوٹی چھوٹی سٹرپس, پھر ہم جب پیسٹ کریں گے, پیسٹ کر کے ہمارا جو فگر جو ہے وہ ایسے آئے گا, اس جیسا. اینڈ اٹ ول ٹرن انٹو اے ریکٹینگل. You know already the area of rectangle. Length into breadth. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے ایک بہت امپورٹنٹ چیز. یہ جو سرکمفرنس ہے, فرسٹ اسٹرپ, سیکنڈ اسٹرپ, تھرڈ اسٹرپ, فورتھ اسٹرپ, یہ جو سرکمفرنس ہے اس کے 2 حصے ہو گئے. ایک حصہ اوپر کے سائڈ میں آ گیا, ایک حصہ نیچے کے سائڈ میں آ گیا. تو کتنا ہے ٹوٹل سرکمفرنس 2 pi r. 2 pi r کا نیس کتنا ہے pi r. pi r اس سائڈ آ جائے گا, تو pi r اس سائڈ آ جائے گا. So what is the length of this rectangle? Pi r. Pi r. Good. What is the radius then? R. R. Can you tell me what is the area of this rectangle now? Pi r square. Length into breadth. Length into breadth مطلب pi r into R. that comes out to be Pi r square. نہیں آیا سمجھ میں؟ Yes sir. آیا؟ Yes sir. اوکے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, سمپل سوال ہے. ایک سرکل میں آپ کو دوں گا, سرکل نہیں, ایک سرکل کا ریڈیس میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, Yes sir. اوکے. آپ کو بتانا ہے اس سرکل کا ایریا کتنا ہوگا. Yes. ٹھیک ہے, اوکے. پائی کو آپ چینج نہیں کیجئے, پائی آپ رہنے ہی دیجئے. اگر ایک سرکل کا ریڈیس جو ہے, ریڈیس 7 ہے, سمپلی 49 pi. اتنی جلدی Yes sir. کیسے کیا آپ نے؟ Pi r square formula. pi r اسکوائر, r کے بدلے 7 اسکوائر.
7 and 7 goes 7 into 49. ठीक है? Yes, sir. तो कैसे किया आपने, मुझे बताइए. Simply formula 49 क्या? लगाई. Pi r square formula. डेफिनेटली. जब आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर तो पाई तो है ही, आर स्क्वायर के बदले 7 स्क्वायर 49 पाई. अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, पाई के बदले आप देंगे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7. You will get the Yes, more sir. appropriate answer. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. 100% clear? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं हम एक और ज्योमेट्रिकल फिगर के साथ. मैं आपको दिखाऊंगा, आप सिर्फ नाम बताएंगे उस ज्योमेट्रिकल फिगर का. Cone. कौन? ठीक है? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द कोन. ठीक है? Yes, एक sir. सॉलिड कोन है, अंदर से भरा हुआ है, लेकिन कभी कभी कोन हॉलो भी हो सकता है, Yes, अंदर sir. से खाली हो सकता है. Yes, ठीक sir. है? अगर आप इसका एक साइड देखेंगे, एक पॉइंट, इट Yes, कन्वर्जेस टुवर्ड्स अ पॉइंट. Point. यहां का पोर्शन देखेंगे, ये एक सर्कल. Circle. अगर हमें इस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हो, ठीक है? Yes, sir. कौन आपके दिमाग में बैठ गया ना, कौन कैसा होता Yes, है? sir. आप देखिए, पहले अच्छे से देखिए कौन कैसे होता है. Yes, sir. ठीक है? इसका एक साइड होता है एक पॉइंट, ठीक है, इसको वर्टेक्स कहते हैं. Yes, sir. और दूसरा साइड जो होता है ये Circle. सर्कल होता है. ठीक है? Yes, sir. और अगर हमें इस कोन का एरिया निकालना हो, दो किस्म के एरियाज हो सकते हैं. Yes, sir. एक एरिया जिसे हम कर्व्ड Curved सरफेस surface एरिया area. कहते हैं. कर्व्ड सरफेस, इट इज अंडरस्टूड फ्रॉम द word curved surface. Yes, sir. The area of that surface which is curved. Curved. ये वाला एरिया. Yes, sir. ठीक है? उसके बाद हम इस एरिया को भी अगर इंक्लूड करेंगे तो वो Total surface area. हो जाता है. ठीक है? Yes, अब sir. हम सीखेंगे कि कैसे हम इस कोन Cone. का एरिया निकाल सकते हैं. ठीक है? Yes, sir. ओके. एक और बिल्कुल वही प्रोसीजर है. एक कोन जहन में रखिए, एक कोन हम बनाएंगे, और अगर मैं यहां पे प्लेन में उस कोन की फिगर बनाऊंगा, वो ऐसे बन जाएगा. मैंने इस पे भी थोड़ा सा होमवर्क किया है, आपको वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द प्रोसीजर. ठीक है? Yes, sir. रेडी हैं आप? Yes, sir. ये जो है इसको वर्टेक्स कहते हैं. ये जो है इसको हम बेस ऑफ द कोन. Base of the बेस क्यों कहते हैं? कोन की एक्चुअल फिगर ऐसे होती है. दिस कॉल्ड द बेस ऑफ द कोन. Yes, जब ये बेस सर्कुलर है तो सर्कल का अपना रेडियस हो सकता है, Yes, sir. सर्कल का अपना डायमीटर हो सकता है, Yes, sir. सर्कल की अपनी सर्कमफ्रेंस हो Circumference. सकती है. ठीक है? Yes, sir. यू विल एक्सक्यूज मी. तो इस कोन का पहले हम कोशिश करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने की. Yes, ठीक sir. है? Yes, sir. बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा. इस कोन को भी हम बिल्कुल स्ट्रिप्स में काटेंगे, छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटेंगे, और वो जो स्ट्रिप्स हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली ट्रायंगुलर शेप की बन जाएंगी. और उन ट्रायंगुलर शेप्स को हम अगेन किस पे पेस्ट करेंगे? एक प्लेन पेपर पे या एक प्लेन बोर्ड पे. ठीक है? Yes, पहले sir. मैं आपसे सवाल पूछूंगा. आपने सुना होगा एरिया ऑफ कोन पाई आर एल L. के बराबर होता है. Yes, लेकिन sir. कभी डिराइव किया है? No, sir. नहीं किया है. आज करेंगे डिराइव. एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर L. पाई आर एल. लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आर क्या है? Radius. रेडियस है. तो ये जो है इसको हम हाइट ऑफ द Height of कोन the cone. कहते हैं. तो ये जो कर्व्ड हाइट है इसको हम Slant Slant height of the height. cone. इट इज डिनोटेड बाय L. यू गॉट इट? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है? No, sir. ओके, आगे बढ़ते हैं. हम कोशिश करेंगे कि एरिया ऑफ कोन जो है उसकी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए प्रैक्टिकली. ठीक है? ये एक्टिविटी हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं. अगर यहां पे करेंगे तो एक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रोसीजर सिखाता हूं कैसे हम एक्सक्यूज मी, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे हम एरिया ऑफ कोन की जो फॉर्मूला है वो कैसे हम प्रैक्टिकली डिराइव कर सकते हैं. ठीक है? इन Yes, sir. स्ट्रिप्स का भी हम नाम देंगे 1 2 3 4 5 6. 6. ये सर्कुलर शेप में होगा. इससे ज्यादा भी स्ट्रिप्स होंगे, वो हमें दिखाई नहीं देती हैं. किस पे? इस पोस्ट पे. ठीक है? बिल्कुल उन स्ट्रिप्स को हम पेस्ट करेंगे, एक उल्टा और एक सीधा. इसको भी हम अप्रोक्सीमेटली इन द फॉर्म ऑफ जो है रेक्टेंगल रखेंगे.
ठीक है। ये जो स्ट्रिप की ये जो लेंथ है इसको हम एल कहते हैं, तो एल यहाँ पे आ जाएगा, तो रेक्टेंगल की जो ब्रेडथ है वो एल बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सरकमफ्रेंस अगेन 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। तो 2 पाई आर को हम अगेन 2 हिस्से करते हैं, एक हिस्सा ऊपर के साइड में आएगा, दूसरा हिस्सा नीचे के साइड में, ठीक है। तो ये भी बन जाएगा पाई आर, तो ये भी बन जाएगा। हम पहले ही जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड। सो व्हाट इज लेंथ हियर? What is breadth here? L. So what is the total area? Pi r L. Actually length into breadth, that is equal to pi r L. अभी हम बात कर रहे थे कोन की, और हमने ये जो एरिया निकाला वो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला। यू गॉट इट? यस सर। ओके, अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ अब हमें चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये क्या है? सर्कल का एरिया हमने पहले ही निकाला है, कितना है वो? तो हमें क्या करना है? हमें पाई आर एल को ऐड करना है, क्या? गुड, पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट बिकम्स द टोटल एरिया ऑफ ए कोन? ये तो है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये है एरिया ऑफ बेस सर्कुलर बेस। तो ये जो फॉर्मूला बन जाती है ये बन जाती है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। अब हम यहाँ पे पाई आर यहाँ पे भी है, पाई आर यहाँ पे भी है, वी कैन टेक कॉमन आउट पाई आर, तो एल प्लस आर लिख सकते हैं। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, ठीक है। यस सर। ओके, अब आपकी तरफ एक सवाल आ रहा है, मुझे उम्मीद है कि आप उसका जवाब देंगे, ठीक है। Yes, आपके पास सवाल है, अगर एक कोन जो है उसका रेडियस है 5, ठीक है, रेडियस है 5, तो स्लांट हाइट है 14। आप मुझे बताइए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, जल्दी। जल्दबाजी में गलत ना कीजिएगा। 95 पाई। पाई ऐसे ही रखा आपने? Yes, sir. 95 पाई। तो अब लेंथ पे डिपेंड करेगा, अगर लेंथ ऑफ स्लांट आई जो है सेंटीमीटर्स में है तो वो हम 95 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यस सर। तो ये तो था कि कैसे हम एरिया ऑफ कोन निकाल पाएंगे। इसके लिए भी हमने होमवर्क किया है, एरिया ऑफ कोन डिराइव कैसे करेंगे, चार्ट हमने बनाया है। बिल्कुल ये जो कोन है इस शेप में होता है, ये हाइट है, ये रेडियस है और ये एल है, ठीक है। तो इसके स्ट्रिप्स बना के हम स्ट्रिप्स को ऐसे पेस्ट कर सकते हैं, तो पेस्ट करके ये अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। आई वाज एक्सपेक्टिंग ए क्वेश्चन फ्रॉम यू, लेकिन किसी ने क्वेश्चन Yes sir, I have a question. I think these are two right angled triangles which are joined together, which forms a cone. آپ ریپیٹ کیجیے پلیز اپنا کوشچن. سر آئی تھنک دیز آر ٹو رائٹ اینگلڈ ٹرائنگلز کون جو سالڈ کون بنتا ہے, مجھے لگتا ہے 2 رائٹ اینگلڈ ٹرائنگلز ہوتے ہیں جن کو جوڑا گیا ہے ایک ساتھ. کیا یہ 2 رائٹ اینگلڈ ٹرائنگل سے بن پائے گا یہ کون؟ سالڈ اگر ہوں گے 4 ہوں گے, 4 ہو جائے گا بعد میں اگر سالڈ ہے. نہیں 4 اگر آپ دیکھیے آپ کا یہ جو سوال ہے میرے پاس اس کا جواب ہے, میں آپ کو ایک فگر دکھاؤں گا شاید اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. یہ ایک ٹرائنگل ہے, یہ بھی 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 ایک ٹرائنگل ہے. جتنے اس میں ٹرائنگلز ہوں گے اتنے یہاں پہ سائڈ بن جائیں گے. یہ سائڈ ہے یہاں پہ 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے. بیس ہے پینٹاگن, یس سر. سائڈز کیا ہے؟ ٹرائنگل. ایسی شیپ کو ہم پینٹاگونل پیرامڈ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پینٹاگونل پیرامڈ. پینٹاگونل پیرامڈ, نام یاد رکھیے گا, پینٹاگونل پیرامڈ. اگر ہمیں پینٹاگونل پیرامڈ کا ایریا نکالنا ہو, سرفیس ایریا, تو ہر کسی سرفیس کا ہم ایریا نکالیں گے. ٹرائنگل, اس ٹرائنگل کا, اس ٹرائنگل کا, اس ٹرائنگل کا, تو 5 ٹائمز ایریا آف ٹرائنگل بن جائے گا. یس سر. از اٹ کلیئر؟ یس سر. اوکے, یہ تو تھا کون کا ایریا ہم کیسے نکالیں گے. اب ہم ایک اور جیومیٹریکل فگر کی طرف بڑھیں گے, وہ ہے سلنڈر. ٹھیک ہے, آپ کو میں پہلے سلنڈر دکھاؤں گا. سلنڈر ہوتا کیسے ہے؟ سلنڈر ایسے شیپ میں ہوتا ہے. یہ ہے سالڈ سلنڈر, اور کبھی کبھی ہالو بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھیے سلنڈر, ٹھیک ہے, اس کا بھی کروڈ سرفیس ہوتا ہے یہ,
اور اس کے اینڈ پہ جو ہوتے ہیں وہ دو سرکل, یہاں پہ بھی ایک سرکل اور یہاں پہ بھی ایک سرکل. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اس کا بھی ایریا نکالنا ہو تو یہاں پہ بھی ہم دو ایریاز ڈسکس کریں گے. ایک ہے کروڈ سرفیس ایریا, اس سرفیس کا ایریا جو کروڈ ہے. دوسرا وہ ایریا جو سرکولر ہے. ٹھیک ہے, کروڈ سرفیس ایریا پلس ایریا آف ٹو سرکلز بیکمز دا ٹوٹل سرفیس ایریا. فرسٹلی ہم ڈرائیو کریں گے فارمولا کروڈ سرفیس ایریا. ٹھیک ہے, ریڈی ہیں آپ؟ بور تو نہیں ہو گئے؟ اوکے, اب ہم ایک اور ایکٹیویٹی کریں گے کہ کیسے ہم ایریا آف واٹ سلینڈر نکالیں گے. ٹھیک ہے, کوئی ڈے ٹو ڈے لائف میں کوئی سلینڈر کی ایگزامپل دیجیے مجھے پہلے. جی گیس سلینڈر. کیا وہ ایگزیکٹلی سلینڈر ہوتا ہے جسے ہم سلینڈر کہتے ہیں؟ سر یو ہیو مارکر ان یور ہینڈ. یہ بھی ایک سلینڈر ہے. یس سر. ایک بہت بڑی پائپ وہ بھی ایک سلینڈر ہے. لیکن گھر میں جو ہمارا گیس سلینڈر ہوتا ہے کیا وہ ریئلی سلینڈر ہوتا ہے؟ نو سر. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ اوپر سے گول ہوتا ہے, سرکولر ہوتا ہے, وہاں پہ وہ سلینڈر نہیں رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک سلینڈر میں یہاں پہ ڈرا کروں گا, اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ اس کا ایریا نکالنے کی. ٹھیک ہے, اوکے. یہ ایک سلینڈر ہے, چونکہ اس کا ٹاپ بھی سرکولر ہے, اس کا باٹم بھی سرکولر ہے, تو اس سرکل کا اپنا ریڈیس ہو سکتا ہے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اس سرکل کا بھی وہی ریڈیس ہوگا r. ٹھیک ہے, دس از کالڈ دا ہائٹ آف دا سلینڈر. ٹھیک ہے, اور اگر سلینڈر ایسے نہ ہو, ایسے ہو تو ہائٹ آف دا سلینڈر, ایسے ہو تو length of the cylinder. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ Yes sir. سلینڈر ایسے ہو تو height of the cylinder. سلینڈر ایسے ہو تو length of the cylinder. But in both the cases we represent it by h. ٹھیک ہے, Yes sir. تو یہ ہے h, یہ ہے ریڈیس اور یہ بھی ہے ریڈیس. ٹھیک ہے, Yes sir. if we are supposed to find out the area of a cylinder, پہلے میں آپ کو ایک اور شیپ دکھاؤں گا. یہ دیکھیے, کیا یہ سلینڈر بنا؟ Yes sir. اچھے سے دیکھیے, سلینڈر بنا. Yes sir. اوکے, یہاں پہ بھی ہالو سلینڈر, ہالو سلینڈر کا ہی ہمیں کیا نکالنا ہے؟ سرفیس ایریا. ٹھیک ہے, دس از دا سلینڈر. آپ غور سے دیکھیے, یہ بھی سرکولر پورشن ہے, یہ بھی سرکولر پورشن ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اس کا کروڈ سرفیس ایریا نکالنا ہو, ٹھیک ہے, دو چیزیں دیکھیے آپ اچھے سے دیکھیے. یہ جو ہے, یہ پوری کرو جو ہے, یہ کیا ہے؟ Circle. گڈ, کیا ہے؟ سرکل ہے. لیکن اس کرو کو ہم کیا کہیں گے؟ Circumference of a circle. کیا کہیں گے؟ Circumference غور of سے a دیکھیے circle. گا, سرکمفرنس. میں کھولتا ہوں, یہ سرکمفرنس دیکھیے کون سی؟ Yes sir. ٹھیک ہے نا؟ اوکے, یہ ہے سرکمفرنس. اوکے, یہ ہے ہائٹ, یہ ہے ہائٹ. میں یہاں پہ لکھتا ہوں, آپ کو شاید اچھے سے سمجھ آ جائے گا. دس از سی. ٹھیک ہے, Yes sir. اوکے, دس از ایچ. یو گاٹ اٹ؟ Yes sir. جب ہم سلینڈر بنائیں گے اس کو, تو یہ جو سرکمفرنس ہے, It will become سرکمفرنس آف اے سرکل کس کے برابر ہوتا ہے؟ 2 pi r. شاباش. ہائٹ جو ہے, ہائٹ کس کے برابر ہے؟ H. ایچ کے برابر. ٹھیک ہے, ہم ایک کام کریں گے, جو سلینڈر ہے, سلینڈر کو ہم بیچ میں کاٹیں گے. ٹھیک ہے, جب ہم سلینڈر کو بیچ میں کاٹیں گے, یہ ایک اور شیپ اختیار کرتا ہے. دیکھیے Rectangle. کون سی شیپ؟ Rectangle. اور سے دیکھیے, یہ کیا ہے؟ Cylinder. یہ کیا ہے؟ Rectangle. تو یہ جو ریکٹینگل کا ایریا ہوگا, وہی تو کس کا ایریا ہوگا؟ ایریا ہوگا. ٹھیک ہے, Yes sir. تو اب آپ دیکھنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے, یہ جو سرکمفرنس ہے, یہ کیا بن جاتی ہے پھر؟ Length. لینگتھ بن جاتی ہے. Yes sir. یو گاٹ اٹ؟ Yes sir. سرکمفرنس کیا بن جاتی ہے؟ Length. لینگتھ بن جاتی ہے. تو میں یہاں پہ لکھوں گا, یہ جو 2 pi r ہے, یہ ہے لینگتھ آف ریکٹینگل. ٹھیک ہے, Yes sir. اب یہ جو ہائٹ آف دا سلینڈر ہے, یہ بن جاتا ہے بریڈ آف Rectangle. ریکٹینگل. ٹھیک ہے, Yes sir. تو یہ ہے بریڈ. اب ہم نے پہلے ہی کیا ہے
area of rectangle is always equal to length into breadth. So area of cylinder क्या होगा फिर? Length into breadth. तो length into breadth. Length क्या है? 2 pi r. Breadth क्या है? H. तो ये जो curved surface area बन जाएगा वो बन जाएगा 2 pi r h. घर पे आप जाके इसको प्रैक्टिस कीजिए इस एक्टिविटी को, या आपके घर में बहन भाई होंगे छोटे छोटे, उनको आप दिखाइए कि कैसे हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स का। एक बार आपने ये एक्टिविटी करके इस ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है एरिया एक बार आपने एक्टिविटी बेस्ड सीखा तो जिंदगी भर आप इसको नहीं भूलेंगे। अदरवाइज जब हम एज टीचर्स पढ़ाते हैं, जनरली मैं जनरल बात करता हूं, हम फार्मूला यहीं से बोलते हैं एज इफ कि ये आसमान से उतरी हुई फार्मूला होती है। हम फार्मूला बोर्ड पे लिखते हैं और उसी फार्मूला की एप्लीकेशन बताते हैं। तो बेसिक जो मुद्दा है वो है समझाना कि डिराइव कैसे करेंगे हम फार्मूला। ठीक है, एक बार आपने फार्मूला डिराइव की, सीखी आपने डिराइव करना, फिर आप जिंदगी भर वो आपकी फार्मूला बन जाती है, वो आपकी अपनी फार्मूला बन जाती है, वो आपके दिमाग में रह जाती है, आप उसको कभी भूल नहीं पाओगे। उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके जहन में कभी भी आती है तो आप फट से आप विदाउट एनी टाइम तो आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अगर हमें इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को हमें क्या करना है? ऐड, एक साइड से एक सर्कल, दूसरे साइड से दूसरा सर्कल। समझ रहे हैं आप? तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या निकाला हमने? 2 pi r. एरिया ऑफ सर्कल हमने ऑलरेडी अभी निकाला, क्या है वो? दो सर्कल्स का क्या होगा? तो ये जो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा 2 pi r h, ऐड करो 2 pi r, ये बन जाती है टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला। ठीक है, आप 2 pi r जो है वो कॉमन है, बाहर निकाल के आप रख सकते हैं। 2 pi r हम लिख सकते हैं h प्लस r, दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, एक और एक्टिविटी करने से पहले, क्योंकि अभी इशारा हो रहा है कि टाइम उतना नहीं है, लेकिन मैं आपको घर पे एक होम असाइनमेंट देता हूं, आप वो घर पे भी कर सकते हैं। आपने ये फिगर देखी है कभी? Yes, sir. क्रिकेट बॉल है, ठीक है, या अगर साइज बड़ा हो तो फुटबॉल है, ठीक है। तो इसको ज्योमेट्री में क्या कहते हैं? सीफियर कहते हैं। ठीक है, इस सीफियर का भी अपना सरफेस एरिया होता है। क्या होता है? अपना सरफेस एरिया होता है। और इस सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो है 4 pi r स्क्वायर। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे? एक हॉलो सिलेंडर लेंगे, मैं आपको एक्टिविटी बताऊंगा, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। तो इसको हम हॉलो सिलेंडर को हम काटेंगे स्ट्रिप्स में नहीं, कंटूर शेप में। कंटूर शेप में अगर हमारे पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर को हम कंटूर शेप में कैसे काटेंगे? लाइक दिस। स्टार्ट हम टॉप से करेंगे और बिल्कुल ऐसे शेप में काटेंगे। ठीक है, पहले आप हेमिस्फीयर मतलब सीफियर का आधा पोर्शन, ये ठीक है, एक पार्ट बनाइए उस सरफेस का, और ये जो दूसरा पार्ट है इसको ऐसे काटिए। ठीक है, तो जब आप इसको भी पेस्ट करेंगे एक सरफेस पे और रेडियस उतना ही लेंगे जितना स्फीयर का लेंगे, वो 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल बन जाएगा। आप घर पे ये ट्राई कीजिए, डेफिनेटली दैट विल बिकम 4 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल इज pi r square, दैट इज 4 टाइम्स pi r। वक्त की कमी की वजह से हम ये एक्टिविटी इस वक्त नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम हम जरूर कोशिश करेंगे इस एक्टिविटी को प्रैक्टिकली करने की। लेकिन आप इस एक्टिविटी को घर पे भी कर सकते हैं, जिससे हम एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सीफियर। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी आप बता सकते हैं? जो आपने ये सॉलिड फिगर दिखाई, कोन, सिलेंडर वगैरह से, इनका एरिया ढूंढने की ऑब्वियसली बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होंगी, आप उनमें से कुछ डिस्कस कर सकते हैं प्लीज? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जब भी हम इंजीनियरिंग में जाते हैं तो हम कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं, कोई भी ब्रिज बनाते हैं, तो उसका जो पेंट करना हो उसमें मटेरियल कितना लगता है, उसमें अगर आपको ये पेस्ट करना है, प्लास्टर करना है, उसमें कितना मटेरियल लगता है, वो डेफिनेटली वो आपको एरिया ही बता सकता है। जब आप एरिया निकाल पाएंगे तब आप सही एस्टिमेट दे पाएंगे, तब आप सक्सेसफुल इंजीनियर बन पाएंगे।
Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. The essence of mathematics is to simplify things, but if teachers like Gulzar sir are here, so it is simpler and more simpler. And Thank you very much. Thank you. Shukriya. ऐसे आप पढ़ाएंगे तो formulas और वगैरह कभी भूल नहीं जाएंगे. Kindly be seated. Thank you for today's lecture. It was so wonderful. It was so wonderful on your part. नाज़रीन, वक्त हुआ चलता है एक छोटे से वक्फे का, फिर मिलेंगे वक्फे के बाद. Welcome back to live phone-in interactive program. It's time to have the interaction with us. You can call us on our phone numbers which are streaming down the line 01942481813 or 01942481832. Besides that, if you want to pose some questions on our email ID, you can email us on our email ID ddktelclassroom@gmail.com. Today was the lecture about area of the geometrical figures, very well explained by Mr. Gulzar. I congratulate you on this lecture. It's really beautiful on your part. So, مجھے ضمناً میرے ذہن میں ایک کوشچن آیا کہ یہ فارمولاز 2πr 4πr اسکوائر ایچ 2πr 4/3 3/4 بہت سارا کمپلیکس ہوتا ہے. ان چیزوں کو سر ہم آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیسے یاد رکھے ذہن میں تاکہ پریکٹیکلی جب ہمیں کرنا ہو تو جلدی کیسے کریں. اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ ہمیں بچے کو پریکٹیکلی دکھانا ہے جس طرح گلزار صاحب نے دکھایا ہے. جب یہ خود ڈرائیو کرے گا, وہ گھر پر پریکٹس کرے گا, ایریا آف سرکل نکالے گا, ایریا آف سلنڈر نکالے گا, ایریا آف کون جس طرح گلزار صاحب نے دکھایا, یہ پریکٹیکلی مطلب کوئی کارڈ بورڈ لے گا, وہ پھر یہ کاٹے گا, یہ سٹرپس کاٹے گا, اپنے کاپی پر رکھے گا, یہ خود بخود اس ایریا ہو جائے گا کہ ایریا آف سرکل کیا ہے, ایریا آف سلنڈر کیا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے, اس میں اس کو یاد کرنے کی ضرورت. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بچے یہ کرائم کرتے ہیں, جب یہ یاد کرتے ہیں, گوٹا کرتے ہیں, تو کون کے بدلے سلنڈر کی فارمولا لکھتے ہیں اور سلنڈر کے بدلے فسفیر کی فارمولا. جب یہ پریکٹیکلی اسی طرح کریں گے, اب خود ڈرائیو کریں گے یہ فارمولا, یاد نہیں کرنا ہے, یاد نہیں کرنا ہے, یہ ڈرائیو کرنا ہے. اس کا کنفیوژن ان فگر سے کلیئر ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک کالر جڑے ہیں ابھی, پیرزادہ وسیم بارہمولہ سے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ویلکم ٹو آل آف یو سر. ہلو سر. جی سر, جو آپ نے سر سلینڈر کا والیوم نکالا تھا ہمیں سر, جی سر, چونکہ وہ کون شیپ میں نہیں ہوتا ہے سر. اچھا جی سر, اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں سر. چونکہ والیوم کے بارے میں اس نے بات نہیں کی ہے, آج کا ٹاپک ایریا تھا, اس نے والیوم کی بات ٹچ نہیں کیا, اس نے ایریا بتایا. اسی دوسرے پروگرام میں ہم ان فگرز کا ویلیوم نکالیں گے, گلزار صاحب یا کوئی ٹیچر ہوگا یہاں, وہ اسی طرح ویلیوم بھی دکھائے گا. آج کا ٹاپک تھا ایریا, اس لیے اس نے ایریا دکھایا. تھینک یو سو مچ. ہوپ یو گاٹ یور آنسر. ایک ای میل ہمیں ابھی موصول ہوا ہے پروگرام میں. لطیف احمد نعت نورباغ کمروار سے لکھتے ہیں, السلام علیکم all of you. Praise and honor to the teacher, Mr. Gulzar Ahmed, for such a beautiful lesson and for using the teaching skills. Keep doing your bit. God bless you, Mr. Gulzar sir. And it is also good on the part of Mr. Abdul Rashid Zargar also. Can you kindly explain me some practical applications of the solid figures in the day-to-day life? اسی وقت گلزار صاحب نے کہا کہ جب ہمیں کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنی ہے, ہم کسی انجینئر کو لاتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس کو ہمیں بلڈنگ بنانی ہے, ہمیں بتائیے اس میں سیمنٹ کتنا لگ جائے, ریت کتنی لگ, باجری کتنی لگ جائے گی, لکڑی کتنی لگ جائے. تو اگر اس کے پاس یہ جب ایریا کا تصور نہ ہو, ویلیو کا تصور نہ ہو, تو وہ کیسے بتا سکتا ہے؟ اس کے لیے جب وہ بتاتا ہے اس گھر والے کو, مجھے لگتا ہے کپڑے سینے سے لے کر ہر کسی چیز میں, دودھ لینے تک سر, اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے. تو ان کے یہ جیومیٹریکل فگرز یا زمین ناپنا ہو, ہمیں زمین خریدنی, جب ہمیں کوئی چیز خریدنا ہو یا بیچنا ہو, اس کے لیے میجرنگ راڈ ہونا چاہیے. جس طرح آپ اپنے میٹرز میں لیتے ہیں, یہ مطلب اس کو زمین کو جب ہم ناپتے ہیں. میں ظاہر صاحب آپ سے گزارش کروں گا آنسر تھوڑا پریسائزلی. کالرز بہت سارے لائن پہ ہیں. ابرار ہمارے ساتھ جڑے ہیں بیمنا سے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ٹیلی کلاس روم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ٹاپک تو اچھا تھا, ٹاپک کے ریلیٹڈ مجھے کوئی سوال نہیں ہے, پھر لیکن ایک سجیشن ہے سر کہ ابھی رمضان مبارک چل رہا ہے, اگر عربی پہ کوئی کلاس ہوتا تو بہت اچھا ہوتا اور مزہ بھی آتا ہے. جی شکریہ آپ کی سجیشن. چلتے رہیں گے لیکن رمضان سال میں ایک بار آتا ہے, اگر اس پہ کوئی ٹاپک ہوتا تو بہت اچھا ہوتا. جی شکریہ سجیشنز کے لیے شکریہ. آپ کی سجیشن اتھارٹیز تک پہنچ گئی اور ہمارے ریسورس پرسن اس پروگرام کو سن رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. عرفان احمد لکھتے ہیں ہمیں ای میل کی طرف پہلے جاتے ہیں. السلام علیکم to all of the teleclassroom members, respected experts. My salute to you. I use it to watch the teleclassroom every Sunday and it's very helpful. Once again, thank you. How to calculate the area of a prism? پرزم بہت طریقوں کے ہوتے ہیں, جیسا کہ میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا, اس کو بھی ہم پرزم کہہ سکتے ہیں. یہ ٹرائنگولر پرزم ہے. اور ایک اور پرزم ہے
اس کو بھی ایک پرزم کہا جا سکتا ہے. اگر ہمارے پاس ایک اور پرزم ہے جی اس کو بھی ہم پرزم کہہ سکتے ہیں. تو اگر اس پرزم کا ایریا نکالنا ہو تو یہ اسکوائر ہے, یہ ریکٹینگل ہے, اسکوائرز اور ریکٹینگل کو ایڈ کر کے ہم نکال سکتے ہیں. اگر اس کا نکالنا ہو یہ ریکٹینگل ہے, یہ ٹرائنگل ہے, ریکٹینگلز پلس ٹرائنگلز کا یہ ایریا ہے وہ ہم آٹومیٹکلی یا ایزیلی ہم نکال سکتے ہیں ایریا آف پرزم. It's simply to unfold the things. کمپلیکیٹڈ کچھ نہیں ہے, پہلے پرزم کو دیکھنا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں رامبن سے, ادریس. السلام علیکم. ہلو جی, ہلو, خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں بہت ہی خوش ہوں سر آج یہ لیکچر جو میں نے دیکھا, اور میں نے بہت کچھ سیکھا سر. ایکچولی میں بھی ٹیچر ہوں سر, تو میں انگلش ٹیچر ہوں سر. میں یہ چاہتا ہوں سر اگر آپ انگلش جو ہے کوئی لیکچر لائیں اور وہ ہمیں ایسے پریکٹیکل کر کے دیں تو ہمیں سیکھنے کو بہت کچھ. جی, اگر آپ نے اس سے پہلے بھی کچھ پروگرامز ہمارے دیکھے ہوں گے تو ہم نے ہر ٹاپک کو, انگلش, سوشل سائنسز, اردو, ہر وہ ٹاپک جو ہمارے کیریکولم یا ایجوکیشنل جو سلیبس میں ہے وہ ہم یہاں آ کے ہے ٹیچرز اور ایکسپرٹس کو لاتے ہیں. خیر, آپ کی سجیشنز کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام کے بارے میں کوئی آپ کا سوال ہو تو؟ نہیں سر, سوال تو کچھ نہیں ہے. میں ڈاکٹر صاحب کو کنگریٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ ہمارا پروگرام کنٹینیوسلی دیکھیں اور ایسی ہمیں سجیشنز بھی دیں, ایسی اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیں. شکریہ کال کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. سعید, ایک ای میل ہمارے پاس موصول ہوا ہے, سعید121. میری گزارش ہے جو ای میل ہمیں کرتے ہیں, یہ ای میل آئی ڈی لکھا ہوا ہے, آئی ایم سوری فار اٹس ناٹ دی نیم. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ جب بھی آپ ای میل کریں تو اپنا نام اور اپنا پتہ, کیونکہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جو ہمارے پروگرام ویورز ہے, ہمارے لکھنے والے ہیں کال, کہ ان کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن ہو, ہمیں کہاں سے لکھتے ہیں, تو آئندہ کوشش کریں کہ نام بھی لکھے. خیر, سعید صاحب لکھتے ہیں, ڈیپلی امپریسڈ بائی دا وے اینڈ دا میتھڈالوجی آف دا ٹیچنگ. تھینک یو سو مچ. Thank you so much for mailing us. As the teacher has done in the class as a practical, he converted a sheet of a paper into the cylinder. Kindly tell me if a square sheet of a paper is converted into the cylinder. If a square shape of a paper is converted into the cylinder, what is the ratio of the base radius to the side of that square? ابھی میں نے کنورٹ کیا ریکٹینگل, You convert rectangle into a cylinder. ٹھیک ہے, آپ اس ریکٹینگل کی لینتھ اور بیڈ سیم دیجئے, اس کو آپ کنورٹ کیجئے سلینڈر میں, وہ بھی سلینڈر میں ہی کنورٹ ہوگا. جی جی جی. اس میں جو ہائٹ اور جو ریڈیس ہے اس میں ایک ریلیشن بن جائے گی, آئی تھنک 1/2 ہوگا وہ. 1/2 پائی, ناٹ پائی. اگر ہم اسکوائر بنا کے, پہلے ہم اس کو اسکوائر ہی بنائیں گے, یہ اسکوائر بن گیا, اس کو آپ سلینڈر بنائیے اور اس کی جو ہائٹ ہے یا لینتھ ہے وہ بن جائے گا ہائٹ آف دا اسکوائر. سرکمفرنس جو ہے وہ تھوڑا سا کم پڑ جائے گی اور جو ریڈیس ہے وہ بھی کم پڑ جائے گا. تھینک یو سر. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں بڑگام سے, محسن عباس. خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں. ہلو عباس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو. کہ آج کا ٹاپک بہت خوبصورت ٹاپک تھا اور بہت فائدہ مند. ہم ڈی ڈی کے کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے لیے ایسے پروگرام پیش کرتے ہیں. ان پروگراموں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے, اور ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں گلزار سر کا بھی, جنہوں نے ہمیں آج بہت اچھی طرح سے ٹاپک سمجھا. اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اکنامکس کے بارے میں بھی کوئی ٹاپک ہونا چاہیے. جی بالکل, شکریہ. ضرور انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں, اور ہم بہت بہت شکریہ کرتے ہیں آج کی کال کے لیے. ہمارے مستقل کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں دلی سے, ایم کے بٹ. ہلو. گڈ مارننگ. جی. بٹ صاحب میری گزارش ہے کہ آپ کی جو وائس ہے دیٹ از ناٹ ٹو آڈیبل. آپ تھوڑا کلیئر یا تھوڑا زور سے بولیں یا اپنی پوزیشن چینج کیجئے. I will try my best. جی جی. Yes, the lecture was good. The lecture was good. بٹ صاحب مجھے لگتا ہے آپ کی فون لائن خراب ہے, تو معذرت خواہ ہے ہم آج کی کال ڈراپ. سوری بیکاز اٹ از ناٹ آڈیبل, ٹوٹلی ناٹ آڈیبل ٹو اس.
Sorry for today. Imtiaz Hussain likhte hai Delhi se. Sir, I have a great fondness for this program on the DD Kashir. Thanks to DD Kashir for this innovative step, which is very useful. I like the teaching skills of Mr. Gulzar. If we have the irregular, here's a question, he was to pose the question, if we have the irregular figures, how to calculate the areas, sir? क्योंकि जो इरेगुलर है उनको हम ट्रायंगल्स में या स्क्वायर्स में या रेक्टेंगल्स में पहले तकसीम करेंगे, तो फिर वही फार्मूला इस्तेमाल करके उनका एरिया निकालेंगे, उनको डिवाइड करेंगे मुख्तलिफ फिगर्स जिनका एरिया में, जैसे कोई भी कंपोजिट फिगर हो उसमें ट्रायंगल, स्क्वायर है, सिलेंडर है, कोन है, जिन फिगर्स में वो तकसीम हो जाएगा तो उनको फिर ऐड करेंगे उस एरिया को. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नारबल से. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैं एजाज जहांगीर जोन नारबल से. खैर मकदम है आपका. शुक्रिया जी. पहले तो गुलजार साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उन्होंने आज इस टॉपिक के साथ बहुत हद तक इंसाफ किया. बेशक बेशक. और साथ ही हमारा सवाल जो आज के एक्सपर्ट है एक्स जोनल एजुकेशन ऑफिसर मिस्टर अब्दुल रशीद जरगर साहब, जी जी बिल्कुल, जो आज के एक्सपर्ट है इस प्रोग्राम के, तो उनसे हमारा सवाल है जी कि एरिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जी शुक्रिया. कॉन्सेप्ट ये आया मिस्र से, क्योंकि मिस्र में एक दरिया है, दरिया नील है, उसको सैलाब आता था. जब सैलाब आता था तो वो जो जमीन थी वो हमवार बन जाती थी, तो जो उसके बाद सैलाब के बाद जो लोग थे वो एक जमीन के बारे में लड़ाई करते थे, क्योंकि उनको जो जमीन का निशान होता है वो खत्म हो जाता. उसी पर फिर एक दफा वहां के बादशाह ने अपने वजीरों को लाया कि हम क्या करेंगे, तो एक उसका एक वजीर था, बहुत चालाक था, काबिल था, ज़हीन था, बुजुर्ग मेहर नाम था उसका. उसने कहा कि हम एक रस्सी लाएंगे, हम लिख कर रहेंगे मिस्टर ए को 3 रस्सियां लंबाई और 2 रस्सियां चौड़ाई, मिस्टर बी को 5 लंबाई और 5 रस्सियां लंबाई 3 चौड़ाई, और चौथे को 8. इसी तरह उसने किया. फिर और एक ग्रीक का सफीर वहां आया. जब वो आया तो उसने कहा कि जब सैलाब के बाद अब जमीन किस तरह बांटते हैं जमींदारों में, तो उन्होंने कहा हम रेस्यूम से बनाते. तो जब वापस आया तो चूंकि वो यूनानी था तो उन्होंने इस पर काम किया, उन्होंने इसके लिए यूनिट मुकर्रर किया, जिस तरह गुलजार साहब ने पारे किया, स्क्वायर को यूनिट मुकर्रर किया, तो फिर उसे स्क्वायर को यूनिट मुकर्रर करके मुख्तलिफ फिगर्स. So it's a combination of an Egyptians and Greeks. Beautiful. It was so beautiful. मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ आपको. थैंक यू सो मच. एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं शाहिद कमाल. अस्सलाम वालेकुम. पापोर से हमारे साथ शाहिद कमाल जुड़े हैं. अस्सलाम वालेकुम. खैर मकदम है आपका आज के इस प्रोग्राम में. सर. हाँ वालेकुम सलाम. सर रिक्वेस्ट कि यम से गवर्नमेंट इदार सर अगर ये एक्सपर्ट टीचर आउटपुट क्या असल नेना सर. बस सोशल वर्कर मे गई लास्ट 5 ईयर अकिस स्कूलस प्राइवेट स्कूलस हेल्प करा, हालांकि तुम आउटपुट असल, मगर ये मे गरीब मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल सर कोत आउटपुट गवर्नमेंट त्रावान सर, कोत सैलरी खत्म गसान, मगर आउटपुट तुस नेरान कहीं. बस एक संजीदा बात है, संजीदा बात. क्या असल प्लानिंग सर? बिल्कुल चूंकि ज्यादा तजुर्बे डिपार्टमेंट 7 वी काम कर्मस बे बस जोनल एजुकेशन अफसर 10 वरी अस डिपार्टमेंटस मज पे टीचर कैपेबल टीचर आज कोशिश सपदान तीन ये पे कोशिश करान, मगर अस प्रॉब्लम अस कुछ मिडल स्कूलस मज 9 क्लास, अकिस क्लास 5 पीरियड 35 पीरियड पढ़ना, टीचर 2 टीचर 3, तिमन एट ए टाइम पेवान 4 क्लास पढ़ना, तिम कित हेकन गुलजार सबन पे पढ़ना. अमे खुद गोस स्टाफ आसन. अलबत्त वन कोशिश सपदान बह गोस डिपार्टमेंट नश पतम लटि मे पान स्कूल कुन ये मे 100% थोमुत मतलब तज लर्निंग बाय प्लेइंग, लर्निंग बाय डूइंग, ये पे पढ़ना. चूंकि गवर्नमेंट स्कूल में स्टाफ कमी, तत क्लास आसान तो तत टीचर. हालांकि आज कोशिश कर, आज नई नई स्कीम परवाज बाकी चीज आज मतलब बस नारबल जोनस मज कर कोशिश, अगर ये जान नारबल जोन किस कुछ स्कूलस मज गस पत वह मैथमेटिक्स टीचरस तक पढ़ावान सो वो तथे पे पढ़ावान. शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया. एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं बीरवा से शिराज मंजूर. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम. Sir, today was an extraordinary lecture delivered by Gulzar Sahab. Thank you so much. Thank you. Today's my question is how can we find the area of a leaf, chinar leaf? How can we find the area of a chinar leaf?
वो एक इरेगुलर फिगर है, उसको भी या ट्रायंगल्स या कोन्स में जिस तकसीम करेंगे फिर उनका एरिया निकालेंगे और ऐड करेंगे। जी। अच्छा सर, मैथमेटिकल स्किल्स जो है ना, और मैथ को कैसे हम ज्यादा फैमिलियर करें सोसाइटी में, स्टूडेंट्स में, ताकि मैंने अमूमन देखा हुआ है कि 10th क्लास के बाद मैथ से बहुत सारे स्टूडेंट्स भागते रहते हैं। आम वजह यह है कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होते हैं, इवन टीचर्स को भी क्लियर नहीं है। जब उनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट नीचे क्लासों में क्लियर नहीं होते, यही वजह है वो भाग जाते हैं, वो गोटा करते हैं, इम्तिहान पास करते हैं। बदकिस्मती यह है कि हमारे स्कूलों में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, ये एजुकेशन एग्जामिनेशन सेंटर्ड बन गई है। वो सिर्फ इम्तिहान पास करने के लिए पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं होते। जब उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, अगर उनको बेसिक कॉन्सेप्ट इसी तरह क्लियर हो जाएंगे जिस तरह गुलजार साहब ने आज किया है, तो शायद वो बेग से इंशाल्लाह इसी कोशिश को हम आगे लेने की कोशिश करेंगे। आप दोनों एक्सपर्ट्स की मदद से आगे भी इस प्रोग्राम में पढ़ाते रहेंगे। दीजिए आज के प्रोग्राम का जो हमें वक्त इख्तिताम पजीर को होता है, और दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। इस